Assalamu alaikum, Jama Slamo. Assalamu alaikum, tous mes amis du Facebook. Bonjour tous mes amis du Facebook. Bonjour tous mes amis en dehors du Facebook. Bonjour toute la famille. Il est que la famille. Ici, c'est la vérité d'Égal. La vérité d'Égal, il est que la vérité. Toujours la vérité. La vérité jusqu'à la mort. Au fait, bi débat be fait un oregan. Na mani mo chama na chama ba détester. Ni akuma fura doro bébé dimi parce qu'en beba ke fantan fara fama kan demsen fara ma koroba kan che fara muso ka beba ke bibina mogom ta ke aka dogone ibe mogo labo 100% na ibe asoro 99% beba ke munte swama ko mana gela to ko kate swa ke walema atetem 1% kan. Donc, nem na boka kuma o fɛn ne kan tout le temps me kuma kan mais ma se ka fanga sɔrɔ a ko la arsa mais n t'a bila dɛ fo n da joli ma o ye fɛn ɲuman ye o ye fɛn damadɔni de mɔgɔ minnu bɛ fila fara ala kan mɔgɔ minnu bɛ taga somaw fɛ yen mɔgɔ minnu bɛ taga kolonifilaw fɛ yen mɔgɔ minnu bɛ taga bugudalaw fɛ yen mɔgɔ minnu bɛ taga dɔnmaw fɛ yen n bɛna kuma o de kan bi den ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko adamaden ale m'an da foyi kama an ka ale ala dɔrɔn bato an kana fila fara ale ala kan ko mɔgɔ mɔgɔ ye fila fara ale ala kan n'i sara i bɛ taa jahanama kɔnɔ ɲininkali de t'i ka kuma la ari kira minnu tɛmɛna an bɛ kira laban min yɛrɛ ko Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko n'u kun ye fila fara ale ala kan k'a ka baara bɛɛ bɛ kɛ fu ye n'a sara a bɛ taa jahanama kɔnɔ ala y'an kisi jahanama tɔɔrɔ ma bon donc n bɛna bɔ ka kuma nin fɛn damadɔni de kan filɛlikɛlaw fɛ tagali kolonifilaw fɛ tagali moriw fɛ tagali ani somaw fɛ tagali ne bɛna kuma ninnu saba de kan salut ça va Madi Star mina kuma nunu damadon ne kan mais aga ca mina donnoni mina muta kelen ka kuma obi kan kelen mais bi de babe bunga bi de babe munu taka flelikelaw fe den amana wuli kan islamé ambe seli ambe sum ambe jagabo am tahijila ambe baranumo ke ambe ala kosmo ke mais ambe tla ka tan sigi filɛlikɛlaw fɛ yen k'u ka an ka avenirs lajɛ k'olu k'an ka sini lajɛ avant que n ka don filɛlikɛlaw ka détail kɔnɔ Adisa ye mun fɔ n bɛna don o kuma kɔnɔ fɔlɔ ala ko Adisa ye mun fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ danfɛn o danfɛn n bɛ kuma silamɛw de kan ne parce que bɛɛ n'i ka diinɛ don bon an bɛɛ ye silamɛ de ko silamɛ o silamɛ croyant o croyant mɔgɔ o mɔgɔ dalen don ala la i wulila ka taa filɛlikɛlaw fɛ yen ko ka filɛli k'i ye i taara u ye kɔlɔni fili ye ko wa u ye buguri da ye ko e ka nin ye sini i bɛ nin sɔrɔ sini i bɛ kɛ nin ye non ni problème de b'i da la i taar'u fɛ u y'o k'i ye mais i ma da kumakan na i wulila ka bɔ i ko ninnu ye nkalontigɛla de ninnu ka kuma tɛ tiɲɛ ko bon donc tile 40 de b'i bolo le fait que i taar'u fɛ yen i sen ta ka bɔ i kɔrɔ ka t'o fɛ yen u y'a f'i ɲɛna mais i ma da kuma la mais i kɔni taara u ye kɔlɔni fili u ye bugu da ye mais i ma da kuma la tile 40 de b'i bolo i bɛ sinw kɛ i bɛ seli mun kɛ i bɛ jaga mun bɔ i bɛ hiji mun kɛ i bɛ ala kosuma fɛn fɛn kɛ ala ka mɔgɔ t'a si la tile 40 kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso i bɛ tagali kɔ jɔjɔli kɛ san kɔnɔ i bɛ tagali kɔ jɔjɔli kɛ semaine kɔnɔ chaque fois i bɛ taga tuma bɛɛ bɛ taga ala a dun fɔra ko ni tagar'u fɛ yen i taara u ye kɔlɔni fili ye mais i ma da u ka kuma la dɛ tile 40 e bɛ ala ko fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ ye nkalon ye ala ka mɔgɔ t'a si la seli sun jaga hiji ala ka mɔgɔ tɛ nin si la o ye mɔgɔ minnu taara minnu ma da a kuma la mais mɔgɔ minnu taara kɔlɔni fili ye kɔlɔni fili bugurudala ye buguruda
ako ko wa ko ikani inana kumina ode ni iga shini mekeni ne iben soro shini ikani problème ni ne idara kumala ko bodon ko alaka mogo tiga foila ado comme kira nana ni fenfe islamia kono alako kono qur'an ni fen ado comme e kafiraro bema ouais mogo mu taro fe nu daro ka kumala ko wa ye mu fo tiendo ebe tagal ko jojoli ken nu fen balma ken balmamso e dumana wuli ke islamé kebe alako ibe sili ibe sun ibe jagabo ibe hijike me taro ka fukibe filibala ika baran be fuyi ala dungo kale biya fara danfen bela jelema mu jaraye iga jurumar na karaga dugukolo de fale be jafima fo mogo mundu mana fla frale ala kala te ya fodema e dum ta koloni filaw fe ibtaga bugudalaw fe ibta somaw fe kolu ke ka shini laye o yore adisa mu fa ko kana an fanale mu fo ni saraki to kafirala ni ngaltiga kumala re de tip taga janama kono ari kira fen fetemna ara ame kira laba mu ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kunye fla frale ala ka be qur'an kono kono lu kunye fla frale ala ka kono kunye fla frale ala ka ka be do jahannama kono aka barad be ke fuyi alors que bien mu boko an kan islamé an kan dalno ala la mais an bi go ke walo ke bibina bebake ibe mogo ta 99% olu kla bebake surtout afrafina ou berebake ngom te samo 1%. C'est pour cela ngo bime boka na kuma oka munum ta fleli kala fe aka dabla amande alaye ore ala talaga fo fana ko kira o fen fe temina nabi nyuma fe temina o danfe mana dien kono o danfe tina fana ko danfe mu me shinindo mu me avenir don kata ko doy karamogo ko wa ko doy somay doy kolonifile kafko wa kabe shinindo e ka shinime ke muye aybe ke na folotige shini aybe ke na fama shini aybe ke togo tige shini aybe ni tefa sugu soro aybe tagan dogula shini ko o danfe mana dien kono danfe mu bo shinindo ni ale ala yarete mais bibi na nana bla place de la anana bla à la place là ko wa ko non ale kuma mfo tiente ambe shinindo bodon somo moru bugurdalao kolon filao e marabu oluga ke walde ni oludo yira ka fo ko lu be shinindo ko wa ko lu be avenir don ko lu be adonga tem ala ni kira rekan. C'est pour cela que bingome boga na kumo kan fere kelao parce que mina don non mina akana presema mina don non ne do mina bitay fere kelao de shenre mina kuma moru yere kan wa kewale bugurdala wa kewale kan soma wa kewale kan mina don non me bitay fere gansa i taradron u ka fere ki imadala ube darala bita deba o de bi ima fama bodon an pereben ke bibina ni fleni galama tira nyogona dono fiyata feligla fe jonga tan neni te gansae ni ka ko gelara dono ika situation mana gela ika na foloko barako kalanko avenir ko musoko denko o mana gela dono ebe ala to ka ti sigi feligla fe ko ke ga shinina feligla re ta ga shinindo bugurdala re ta ga shinindo kolon fila re ta ga shinindo soma re ta ga shinindo marabu re ta ga shinindo obe ga shinindo togodi ala dunya fo kurano kono o danfente o danfe mana danfe musira avenir don o danfente ale drone ba avenir don Allah subhanahu wa ta'ala kira munga sana be prophète fefe temna nabi mo fefe temna olu sigunte shirindo mais on est na bibina comment bla la place là podon bi débat kunyore freli fefe beta ko freli ni fon nabala ya dabla ni saraki to ala bita janma kono ni bala fana ibiga sele ni sun feke jaga ni hijini ala bato ala kosmo iba blay kuna ga fi be fude la ne ma fore adisa ni kurane de afo ala dinore fo ko ni saraki to kafira la ni ngaltiga fuila ibita janma kono direti ni duye misri ba kono aran premier arana ni ye seli keneka aran premier arana ni ye hiji kero la alors que ebita gafleli kelaw fe ebita kolon filaw fe ebita somo fe ebita bugurdalaw fe ebita ki joko wa ko
ke ala kade ke ala fait no ay sabali fleli kolon fili bugurdala suma fe tagali aya dabla nafa foyi tala u taw avenir don u ti système ko siga shinin don o muire ka shinin do tse ka shinin don na so ne galon tige na so ni kuma kan e tien e galon ko ne bi ka kuma fo galon no ay ta korone daile kale aga di saw daile kale o danfe mana dien ko no danfe mem ko ka avenir don o danfe tina danfe mana fana fo ka ta dien wuli ala drone be mo ka avenir don ni so sol don abe korone ta kale aba daile ka da prévu na abna na prévu ambe kuma kan direct la e Abu Kulubali em ga fo chente taga ya korone la ala re foko ali kraw e Nabila Ibrahim akelenga mogo kelenga ina ko be toka machine ko olubigal kuma foko ala ko wa ko abu nyangata ubiga ko jugunu film ke ko muna ko mumiga ato ko jugu tika kar sisan kaga tuma fina ko jugu muso tuma na parce que olube ke wale jugunu film na nyangata mina tuma me ako kale ta do kale te décider ala de ba don bodong ni biga ne soso ni mogo ye ne sosa kuma kana ay ta Qur'an da yele ka kalansa Qur'an te go wa ko man sigur ka kalandro ina fo récitation ou bien ina fo poème non il faut bien lire et bien comprendre na so ne biga kuma fo ibe bona prévu Abu Kulubali na so ni tami me demande ami timasono ametlaga amba discuter nyokonte o danfe mana dien kono o danfe tina fo ka ta dien wuli danfe me mogo ka venir do o te bonika bara de fane ta koloni filaw fe ipta somo fe ipta bugurdala fe kuki ga venir le ikafiriara klebina ne bibolo ni mada ko kuma le taru fe ka ga filele ki ga shinine ki ga problem le imada ko kuma la klebina 40 jours ibe selini suni jagali hijimge tout est zéro tout est nil alaka mogotala moni taru fini daru ko kuma kana fana uye kuma fo dara le ko nye tien uye sargan fombu iko ko nye tien itara ko fe mbo ko ala ibe fen fe ke ala kira nan fenfe serini suni jaga ni hiji nyuma ni fenga nu ani Qur'an kuma kan fen abe ko me kafirara bema ni sara fana ibi taga jahanama kono ala refo ko ni mogo kafirara ma ibi taga do jahanama kono ni ngal tiga kuma yare la yare mogo mana fla ala ka ale te ya foma ni sara do taga jahanama re kono direti ni ngal re tiga kuma la ala fo Qur'an kono ko mogo mana fla ale ala ka ale te ya fima me imana jurmu ki to ka dukolo fa na jara ale ala ere abe ya fima mogo sika nyuma ti do aljina kono mogo sika jurmu ti do aljina kono ala ka hine de be bela do aljina kono ala ka de dimine be bela do jahanama fana kono me ka fla ala ka ni ngali re tola ni sari ki to kapita do jahanama kono kuma fu to ko fe bodong bi deba kunyore ngome boka na kumoka munu mutaka felikela fe aka baraka na ke fuyi aka ala bato kana ke fuyi abe fe munu na abo yere sigen pour rien abe taka hijuke abe taka siluke abe noke abe shikasili abe sika ala kosumake alors qu'il va sur et bien pour la doube dire que la colonie fla fait ta bougou dans la fait et ta somo fait colo qui va venir là alors qu'il est galon et bien fourré quand tout est zéro tout est nul mina dondoni bi débat kunyore chéore mina kuma moru kan colonie gurdala kan ani marabu kan karamogo munu ba ko ayin keta ayin buta ayin ani nashi metla kana kuma kan donon me bi deba ku e tugu fe ka le doron quoi ko fe metla kana ni kuma toyi ni koka parce que ala ere klenga kira o ti ka prophète o ti u ka kuma kun kira mu ala o ti fe kelem na folo ko taga fu ina o kana fla fara ala ka o ka ala ke kelenye bega kele kira o de folo kira fe temna na bi nyuma fe na je ko no bega kele dan na tentore ko taga fu ina o kana fla fara ala ka o ko ala ke kele ala keleni bodong bega kele kero de folo abange ko to kana dine ni fon kono bodong ni nega kuma kala soma assalamu alaikum jama salamo akuma te jamo ko chama parce que aw bere bake ni fleni galama chira ngona an bebake ni kungro dime ni mu ne doro bebake ni gele an fitini mu soro doro obe boliga ta fleli kilo fe
parce que te jawe ne bika kuma mfa te jawe aduma aw dume barafu de la fana bon donc la lutte continue te mo gonye dala na so ne bika ke togore kama na so ne bika ke joro de kama ala kana nga barain ala kana barka dala miga kuma mufo ala kana barka dala ala kana tanye mene bika fo kewale mukama ala ba don ne ba don bon donc mo munu bene don fana ba don ne cheme fana bon donc o de don assalamu alaikum jama salamu bon donc akambe onyokona orela merci beaucoup assalamu alaikum ala ka akil manama ka shini kinana ma Allah ma kunma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh